خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie بارت جيسبر راكم ملاح ازول الفلاون مرحبا معكم اهلا وسهلا. Ça fait plaisir de vous retrouver chaque soir même إذا des fois je ne suis pas bien وما رانيش مليح وما نقدرش نكون مليح في الحال اللي راهي فيها البلاد. الجزائر اليوم يا جماعة راهي في مرحلة تاريخية مهمة معقدة. مالوريزمون السلطات تاع بلادنا ما راهوش في المستوى ولكن احنا ça ne va pas nous empêcher de chaque soir d'essayer de proposer des solutions, de répertorier les problèmes, effectivement d'identifier, de parler des scandales, de faire des révélations. ولكن من المهم ثانيك انه نحوسوا الحلول. Il est très important à mon avis de chercher des solutions, de proposer des solutions, d'essayer de sortir avec des feuilles de route. Non seulement on consulte des experts, il ne s'agit pas en fait, nous ne voulons pas résumer uniquement notre travail à dénoncer régulièrement, uniquement, à rapporter que des scandales. Il est important pour nous de consulter, de travailler avec des experts et de continuer à trouver des solutions. Et pourquoi pas, يا جماعة نخرجوا من الأزمة اللي فيها بلادنا ونحققوا التغيير السياسي الاقتصادي اللي بلا به الجزائر ما نقدرش تطور. مرحبا بكم يا جماعه جيسبر راكم ملاح ازول في اللون اونكور اون فوا اهلا وسهلا في لايف d'Algérie بارت. اذا راكم واجدين نبداو اليوم يا جماعه on va parler de l'opportunité de la diversification de l'économie algérienne. اليوم l'Algérie malheureusement elle est en train de de négocier un virage important de son histoire. واليوم on doit absolument pas rater ce virage. وهذا le virage يعيطولو la diversification de notre économie. اليوم la crise الأزمة تاع le Covid-19 تاع l'épidémie du Covid-19 اللي راهي مازال تقتل الجزائريين ومام اذا الارقام الرسميه راهي تقول براهي تنقص. حنا الارقام الرسميه لا معنى لها، الارقام الرسميه ارقام سياسيه. ما درنا ما عندنا دي كاباسيتي دو ديبيستاج، ما عندنا دي زوبيتون دي دو سو نون، ني ان سيستيم دو سيرفيلانس épidémiologique, ni un système de syndrome, ni un système de surveillance syndromique, c'est-à-dire la capacité de faire des enquêtes épidémiologiques et de repérer l'apparition de nouveaux syndromes, de nouvelles maladies de manière rapide grâce à des bases de données informatisées. المهم ما راهوش هنا انه الجزائر دولة متخلفة، هذا من بديهيات. انه الجزائر عندها ازمة اقتصادية واقتصادها يعني متخلف، هذه من البديهيات. انه الدولة الجزائرية والنظام السياسي والنظام الجزائري متخلف، هذه من البديهيات. ولكن اليوم وش هو الفرق بين اليوم والبارح؟ وش هو الفرق بين النعمات اللي عايشين فيهم اليوم هذا يعني في المرحلة هذه والمرحلة اللي فاتت؟ اليوم يا جماعة c'est que nous vivons une période historique dans la mesure où dans une crise il y a toujours des opportunités de changement. Quand il y a une crise, il y a deux comportements face à la crise. Je l'ai toujours dit et j'aimerais insister là-dessus parce que c'est important يا جماعة. Face à la crise, il y a deux comportements. إما tu essaies de tirer les leçons et tu te remets en cause وتحوس تفهم كيفاش تبدل روحك باش خاطر جاي الازمه الجايه تعرف كيفاش تتاقلم معاها. اما دير نيه في الهبال وما ديرش تغيير وما تحوش تفهم منين جات هذه لا كريز واش لازم دير لك باش ما تعاودش تعيش لو ميم سيناريو باش هكذاك ان شاء الله تقدر تتطور وتخلص ما تخلصش عليك مال. Les deux comportements, tu tires les leçons pour surmonter la crise et se préparer aux prochaines crises, ou là tu fais l'imbécile et tu fais l'inconscient et tu reproduis les mêmes comportements, ce qui fait que ta situation va s'aggraver. Et lors d'une autre crise, parce que la crise elle n'est pas durable, toute crise elle est temporaire. Il n'y a pas des crises qui durent dans le temps. Si ça va durer dans le temps, ça devient une tragédie, ça devient un drame. Ce n'est pas une crise. La crise elle est conjoncturelle. Même بعد la crise qui est conjoncturelle تولد لك une crise systématique. هنا تولي حاجة واحدة أخرى. Une crise systémique plutôt ماشي systématique. Systémique معناتها le système de vie تاعك ولا le système de gouvernance تاع بلادك ولا le système politique qui est en train de ولا qui régit le fonctionnement des institutions de ton pays. هنا ça devient quelque chose de très difficile même بعد. Quand la crise conjoncturelle va se transformer en crise systémique. En Algérie, c'est le cas. En Algérie, la crise conjoncturelle de la Covid-19, au moment où nous avions une crise systémique.
الحراك خرج في 2019 فبراير 2019. الوحده الخامسه النظام الجزائري ما كانش قادر يجيب رئيس، خلاص فشل باش يجيب حتى رئيس باش ما يطلعش العهده الخامسه. اقتصاد ما كاش، عايشين غير بالسوناتراك وبالغاز والبترول. فلاحه ما كاش، عايشين غير بلي زامبورطاسيون 10 مليار دو دولار دو برودوي اليمونتير. Le blé il est importé, le lait il est importé, les matériaux de construction sont pratiquement importés. Le textile, nous l'importons, 50% de nos médicaments sont importés, 50% de ce que nous mangeons est importé. Donc, la situation de l'Algérie fait en sorte que nous sommes dans une crise, systémique. Une crise conjoncturelle. Hay la différence. C'est pas une crise conjoncturelle. Oui, la France a une crise conjoncturelle. La Corée du Sud a une crise conjoncturelle. L'Allemagne a une crise conjoncturelle. Les États-Unis, les puissances, les pays développés qui sont stables. Mais l'Algérie qui ne produit rien, ni ce qu'elle mange, ni de quoi s'habiller, ni de quoi manger, ni de quoi se soigner. Comment voulez-vous que cette crise soit conjoncturelle? اليوم يا جماعة عندنا une chance. C'est que face à cette crise نقدروا نديروا حاجة كي امبورطونت اللي بلا بها ما نقدروش نعيشوا ونشعروا في حياتنا. ما إذا غدوة ان شاء الله النظام الجزائري يسقط ونديروا الديمقراطية في الجزائر وكان عندكش اقتصاد قوي. Si tu n'as pas une économie qui est diversifiée, avec laquelle tu peux produire ce que tu manges, avec laquelle tu peux manger, avec laquelle tu peux t'habiller à la de ce que tu produis, avec laquelle tu peux produire au moins 80 ou 70% de tes médicaments. Mais chez 50%, 50% de nos médicaments sont importés, 50% de notre nourriture elle est importée, 80% de nos habits, de nos vêtements sont importés. يا جماعة هنا تولي هنا هاوليك لو كان ما نديروش لا ديفيرسيفيكاسيون د ليكونومي، يعني ما نوعوش في الاقتصاد تاعنا وما نبنوش بنيه اقتصاديه حقيقيه، نولوا ما الديمقراطيه ما عندك ما تجيب لك. ما كاش ديمقراطيه بدون نمو اقتصادي، ما كاش ديمقراطيه بدون عداله اجتماعيه، ما كاش ديمقراطيه بدون دوله وين كاين الخدمه، وين كاين ثروات، وين الناس تقدر تعيش. الجيعان كما قال لهم برشت ان غران بونسور المون، la famille n'a pas de besoin de bulletin de vote. La famille a besoin de manger d'abord. حنا الجزائريين يا جماعة، هذو الشباب الجزائريين عندنا 44 مليون مثل. يا جماعة on est 44 millions d'habitants. On est plus 30 millions d'habitants ou là 32 millions d'habitants. Chaque année l'Algérie, la population algérienne augmente d'1 million d'habitants. يعني chaque année, il y aura on a des nouveaux besoins. De foyers à raccorder l'électricité, des gens qui consomment de l'énergie, des familles à nourrir, des jeunes à recruter, des postes d'emploi à créer, des richesses qu'il faut créer pour distribuer sur toute la population algérienne. اليوم الجزائر تاع 2020 لازم تدير لا ديفيرسيفيكاسيون د ليكونومي. كاين يقول لك يا جماعه الناس المتشائمين لي بيسيميست، كاين كي تو ديز لا فاس لا كريز اون بو ريان فار، لازم نستناو لا كريز تجوز بان نهضروا على لا ديفيرسيفيكاسيون ديكونومي، على لي سوليوشن، على لا ديموكراسي. دوكا عندنا لا كريز نصبروا حتى المرض يروح ولا لا كريز تروح. حنا رانا غالطين. نحكي لكم اليوم حكايه تاريخيه صرات باش تعرفوا باللي اليوم عندنا اون شونس. سي دون لا ديفيكولتي كون كري، c'est lorsque c'est face à l'adversité qu'on trouve les solutions les plus intelligentes. La preuve, ça خطرة يا جماعة دي حكاية في التاريخ، un épisode, j'aimerais bien que vous le racontez pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux de l'opportunité que peut créer une crise. D'ailleurs, ce que تعرفوا باللي en chinois, le mot crise، الكلمة تاع crise يعني كلمة الأزمة في اللغة الصينية en chinois c'est un mot qui est composé en deux caractères. Le premier caractère, qu'est-ce qu'il signifie? Le premier caractère signifie danger. Le deuxième caractère signifie opportunité. شوفوا يعني dans la pensée chinoise كيفاش يخمموا. الأزمة باللغة الصينية يكتبوها بدو caractères. ما تعرفوا les chinois, la langue chinoise c'est un caractère. Le premier caractère, le sens تاعو c'est danger. Le deuxième caractère, le sens تاعو c'est opportunité. شوفوا كيفاش يخمموا. صارت يا جماعة خطرة في le 18e siècle، قرن الثامن 18. au 18e siècle كان واحد كان يبي مارا بحار مارا ايكوسي اسمه جيمس كيلر. هذا جيمس كيلر جا خطرة في 18e siècle dans la ville de Dundee. Dundee c'est une ville portuaire écossaise.
l'Écosse elle est située au nord de l'Angleterre. في هذه la ville écossaise اللي اسمها دوندي جيمس كيلر كان جا بابور من اسبانيا ان نافير اسبانيول جا معاه تشينا لي زورونج بداو يبيعوا فيها في البور. هذا جيمس كيلر قال لهم حاب يدير افير بدا نيغوسيا مع هادو لي ماران اللي جاو لي كوميرسون اللي جاو في النافير اسبانيول حاب يشيل عليهم تشينا هذيك اللي جابوها له تو لي زورون توت لي زورونج يعني plusieurs kilos d'orange plusieurs quantités en tout cas ولا دو كاجو ولا دورانج جاو يبيعوهم تما في ليكوس هذه 18 سيكل. نيغوسياو معاه باعوا له هو دار في روحه بلي هو في بالو دار افير شراها ان بري تري ابوردابل. كي كونتينا ريكوبيري سا مارشانديز راح داها عنده البابور بيان سور لو نافير اسبانيول باع واش لازم يبيع وعاود راح الى كونتينيي سون شومان ولا سون افونتور فير دوطخ بيي بور كونتينيي ا فير دو كوميرس. هذا لو ماران ايكوسي عاود كي عاود قلب كان يشراه سي فري تشينا اللي شراها اون ابارونس مليحه يعني لي بروميير كيما نقولوا لي بروميير زينيتي يعني لي مورسو ولا تشينا لي بروميير مورسو اللي كيشافهم سيتي بيان اي سون دو بون كاليتي. ولكن كي كونت لا فيو توت لا كونتيتي كي لا اشتي معمره بالتشينا القارصه يعني ما خلاص فاسده يعني تي براتيكمون بيريمي ولا خلاص elle était plus يعني consommable il pouvait plus la vendre sur le marché. جيمس كيلر خلع قال يا رمي دراهمي دوك انا شلت التشينا هادي ما عرفت واش ندير بها راني حاصل راني بلا على بيردو سون غو ان جو بو با لا فوندر سور لو مارشي باسكو الناس ما يشروهاش خمجت يعني فزدت التشينا فاسده. انا ماتنو ان غو امير واش يدير ما يقدرش يعاود يرميها باسكو حط دراهمو كاع فيها. Il a investi dans ses oranges, donc il doit absolument trouver une solution pour récupérer son investissement. واش يدير جيمس كيلر يقرا قال لك واش نقدر ندير ميزابار لي زورونج واش نقدر ندير بها. كاين واحد في البرتغال اون اوروب واحد المنطقه يحبوا يديروا بالتشينا القارصه يخدموا بها كونفيتور. جاتو في راسو قال لك انا مالا خلاص بيسك دون اون ريجيون اون اوروب كاين ناس اللي ياكلوا تشينا يخدموا بها كونفيتور كي تفسد يديروا بها لا كونفيتور انا نخدم هذه الفكره جو في اكسبلوتي سات ايدي. تشينا كاع اللي كانت عنده يا جماعه لا ترانسفورمي كونفيتور ولا كريي سا بروبر مارك دو كونفيتور ودار سكون ابل لا مارمولاد سكو نو كونيسون اجوردي اون اوروب الناس باغ اكزومبل تشينا يعرفوها بزاف سابيل la marmelade des oranges amères يعني la confiture qui est fabriquée à partir des oranges amères. هو الاول واحد دارها اونتربريز سماها لا فامي تاعو كيلر جيمس كيلر خدمها اون سوسيتي خدم يعني كاع تشينا اللي شراها دار فيها المارمولاد دي كونفيتور كيما حنا في الجزائر الناس يعرفوها مليح اللي عندهم تشينا. انا من منتجه من منطقه بوفاريك ومنطقه الشبري اللي يعرفوا حيده يوم منتجه يعرفوا مليح اللي عندهم جناين تشينا. عندنا واحد الشجرات صغار عندهم تشوينه التشوينه هذه تجي قارصه بها نخدموا بها بزاف المعجون لا كونفيتور اللي تخو بون اللي تخو ريشيرشي. هو على جيمس كيلر جاتو الفكره هذه في 18 سيكل قال لك انا ما نروحش مهبول رميت دراهمي شريت تشينا ما نروحش نرميها في البحر ولا نرميها في الزبل مولا نبيعها ما يشروهاش عليا الا ترانسفورمي اون كونفيتور دار كونفيتور دار دون اون بواط وسماها اون مارك وكاينر ويلاه الناس عجبتهم ils ont commencé à l'acheter ils ont commencé à en acheter beaucoup et ولات هذه لا كونفيتور لا مارمولاد دي اورانج امير ولات réellement très demandée ومنها il a fait une véritable fortune. Ou la famille Keller, même bête, elle a bâti une entreprise qui est devenue prospère et connue dans toute l'Écosse. Même bête, elle dit la marmelade des oranges amères, يعني المعجون تاع التشينا القارصة ولا التشينا اللي فزت يديروها معجون la confiture des oranges amères est devenue une recette très demandée non seulement en Europe mais à travers le monde entier. Voilà donc l'exemple هذا جيمس كيلر. au lieu ما يابوندوني باسكو حنا لي زالجيريان عاملين هكذا حنا لي زالجيريان ما نحبوش نخدموا ديما ما نقدرش هذه واعره لازم الدوله دير ما قدرناش ما كاينش حلول كوفيد 19 هذا واعره بانديمي واعره ما نقدروش نبنوا ما نقدروش نكونوا بي ديفلوبي حنا هكذا ملعونين نو غيان ني مودي. هذا جيمس كيلر ليستوار تاعو nous apprend que lorsqu'on pense réellement que lorsque tu es confronté à la difficulté, si tu utilises cette difficulté comme dans la pensée chinoise, il y a le danger, dans chaque crise il y a un danger. Mais comme il y a un danger, il y a aussi une opportunité. Si tu transformes cette opportunité ou là, cette crise en opportunité, tu crées une nouvelle richesse. C'est exactement ce que James Keller.
التشينه تاعو اليوم يرميها ويرميها في البحر ولا اكسيتيرا، يخدم بها ودار بها ان كونفيتور اللي ولات اون مارك معروفه تري كوني ودار بها اون انتربريز وخدم بها ناس ولا مليونير وملياردير. اظن مع الاول هذوك لي مارشون اسبانيول قال لك حنا حشيناها له ولا ارناكي، فينالمون يو روندو سيرفيس باسكو علاه عطاو له اون اوكازيون باش يحوس باش يخمم pour trouver une solution. C'est comme ça à l'échelle d'un pays. Lorsqu'un pays est exposé à la difficulté ou là au danger d'une crise, s'il fait marcher réellement ses neurones, quand je dis ses neurones, les compétences تاعو يتلاقاو يبداو يخمموا يبداو يخدموا ويحوسوا على حلول. Ils vont trouver des solutions pour créer de nouveaux modèles. زين نحكي لكم حكايه واحده اخرى باش تفهموا ندخل لكم شويه هيستوار معليش نتقفوا شويه يا جماعه. C'est important de lire. Moi je dis toujours à mes compatriotes, un peuple qui ne lit pas, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Un peuple qui ne se documente pas, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Dans un pays où la culture, où les livres ne sont pas lus, où les histoires ne sont pas partagées, diffusées, c'est un pays qui est voué au sous-développement. L'histoire de James Keller. En Angleterre, à côté de l'Écosse et à l'Angleterre, il y avait un grand économiste, اسمه Keynes. John Maynard Keynes. Keynes معروف عجب ربي الناس بزاف يعرفوا حتى في الجزائر. Il a créé une école spéciale à lui, etc. C'est pas le moment de la théorie générale de l'économie. Il a beaucoup d'idées, beaucoup de notions importantes dans la pensée de Keynes. Que beaucoup de pays à travers le monde appliquent. Notamment, Keynes aussi, pour qu'il y ait le développement économique d'un pays, il faut que l'État dépense beaucoup d'argent sur le pouvoir d'achat. Tant que l'État fait beaucoup de dépenses publiques, il fait beaucoup d'investissements publics, الناس يخلصوا مليح، إذا الناس يخلصوا مليح في بلاد كي يخلصوا يروحوا يصرفوا، كي يصرفوا يشروا على الشركات تاعهم، والشركات تاعهم تولي تخدم، والإيكونومي تطلع وكاين نمو اقتصادي. Donc il y a croissance économique quand il y a beaucoup de dépenses publiques et encouragement du pouvoir d'achat. Je schématise, c'est ça réellement la pensée de Keynes. حنا ما يهمناش، علاش نحكي لكم اليوم على كينز؟ باسكو كيف هذاك الوقت قبل avant la première guerre mondiale, etc. Il y a eu beaucoup de débats, etc. Les crises économiques, la crise de 1989. C'était le monde au début du XXe siècle, il a connu beaucoup de crises, beaucoup de tragédies mondiales. La première guerre mondiale, la crise financière, la faillite en 1929, ou pratiquement, peut-être que les spécialistes s'accordent à dire en tout cas, le monde, il y a deux crises majeures dans l'histoire de l'humanité. C'était la crise de en 1929, يا جماعة, موراها, la crise اللي عايشين فيها احنا en 2020. تاع الكوفيد-19. Et pratiquement, la crise اللي عايشينها اليوم, elle est pratiquement de la même gravité et de la même ampleur que la crise de 1929. Keynes, l'économiste anglais, سقساوه خاطر قالوا له واش لازم نديروا face à une crise. قالوا واش لازم نديروا، سيتادير واش نقدروا نديروا باش ما يعاودش يصرالنا كيما صرالنا في لا بروميير غير مونديال، كيما صرالنا في 1928 و 1929 بلوتو، واش لازم نديروا. كينز واش يقول لهم si nous ne ferons rien, quand on n'a pas d'argent. Il a vraiment utilisé une citation qui est restée célèbre. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, s'il ne fait rien, il n'aura jamais d'argent. Mais s'il fait quelque chose, il commencera à gagner. Donc il faut justement, face à une crise, il faut toujours faire. Il faut toujours oser. ماشي كي تخلص لك دراهم ولا في لافايت ولا عندك les recettes de ton pays sont en train de chuter ou les exportations du gaz et du pétrole en Algérie sont en train de chuter, que tu fais rien. Tu restes en train d'attendre jusqu'à ce que la crise passe. Si tu fais rien, tu vas encore perdre encore plus d'argent. Mais si tu es en train de perdre de l'argent, tu n'as pratiquement plus d'argent et tu vas oser et agir, là tu vas trouver des solutions pour faire. Exactement où je dis qu'on a James Keller في l'Écosse qui خلق المعجون, qui خلق la confiture des oranges amères. Maintenant, قولوا لي quelle relation avec l'Algérie. يا جماعة اليوم واش لازم نديروا؟ بيان سور لازم تغيير سياسي وديمقراطية ونظام عنده كفاءات ونظام عنده شرعية اللي الجزائريين لازم يستعرفوا به ونظام اللي يمثل الإرادة الشعبية. ولكن هذا ما يكفيش وحده باش تطور بلاد وباش دير باش تحسن الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي. بس عندك ملايين من الجزائريين عايشين في الفقر. 5 millions d'Algériens ont des revenus à moins de 30 000 dinars par mois. 5 millions d'Algériens. واش معناتها moins de 30 000 dinars par mois؟ يعني عندهم قتل من 3 ملايين سنتيم في الشهر.
يعني تقدر 3 ملايين سنتيم يا جماعه نعرفوا بلادنا واش تعيش 3 مليون سنتيم. هيا يقولوا لي شكون فيكم اللي يقدر يعيش في الشهر 3 ملايين، يخلص الكرا، يشيل الخبز، يشيل الفارينه، يوكل ولادو ولا يوكل روحو. سيليباتير ما يقدرش يعيش 3 ملايين. حنا on a 5 millions d'Algériens qui vivent avec 30 000 dinars. On a plus de 2,5 millions de familles nécessiteuses. يعني qui ont demandé هذه la prime تاع 10 000 dinars. Et on n'a même pas une étude sérieuse sur la pauvreté. Mais qu'est-ce une étude? On enquête sur la pauvreté en Algérie. على parce que الدول الجزائرية ما تستعرفش يا جماعة avec du concept du pauvre. الدولة الجزائرية تقول لك باللي عندنا لي سوبفونسيون، عندنا 16 مليار دولار نصرفوها كل عام دي بري تاع pour subventionner le pain, la farine, الزيت، l'huile, السكر، carburant, TCT. Donc ما عندناش فقراء. Ça ne veut rien dire. هذا le système خلونا à part les transferts sociaux نهضروا عليه dans une prochaine émission pour expliquer que le système de transferts sociaux vraiment il est inefficace. Les 16 ou les 17 milliards de dollars اللي يا جماعه اللي راهم يتمدوا الدوله الجزائريه تصرفهم باش تنقص من الفقراء في الجزائر نو سيرفا. اليوم يا جماعه عندنا مينيموم presque 8 millions de pauvres en Algérie. Au minimum nous avons pratiquement 8 millions de pauvres. Le pauvre algérien même كي ديروا ديمقراطيه وديروا برلمان شباب وتحط له كريم طابور رئيس جمهوريه، مي هو لازم يعيش. شكون اللي يعيشوا؟ شكون اللي يوكلوا؟ شكون اللي يدبر له خدمه؟ شكون اللي يدبر له لوجمون؟ دونك لازم il faut construire oui une démocratie mais aussi un système qui est efficace, où il y a une richesse qui est partagée, où il y a où il y a du travail, où les gens peuvent avoir leur logement, où l'Algérien peut avoir sa voiture. C'est ça le plus important. هنا واش لازم نديروا يا جماعه؟ اليوم المشكل تاع الجزائر c'est la diversification de son économie. C'est-à-dire ما نقدروش اليوم نكملوا نعيشوا غير بسوناطراك وبالغاز وبالبترول. Mais comment faire cette diversification d'économie? Des solutions existent. Des solutions existent, alhamdoulilah, il faut juste avoir les dirigeants nécessaires pour y penser. On va parler de deux solutions. D'abord, en Algérie, c'est qu'on ne peut pas développer une économie ولا même غدوة إن شاء الله والله نديروا أحسن ديمقراطية في العالم. يعني نديروا ديمقراطية exemplaire. لو كان نديروا صح أحسن ديمقراطية في العالم. Avec le système économique que nous avons ما نقدروش نعيشوا. ها في تونس عندهم ديمقراطية، تونس داروا ديمقراطية ولكن قعدوا 6 سنين ولا 7 سنين مي داروا ديمقراطية، عندها مشاكل. يعني en Tunisie il y a une démocratie qui s'installe, elle a ses défauts, elle a ses imperfections, elle a ses faiblesses, mais elle est là, elle existe. Mais cette démocratie tunisienne, à cause du sous-développement économique du pays, de la faillite du pays, ils sont endettés pratiquement, qui t'acceptent les dettes, les prêts ou les bons de Tunis, plus de 30 milliards de dollars. Tunis a consommé plus de 30 milliards de dollars depuis le début de sa révolution en 2011. Ou comme en crise, les dettes son endettement va dépasser les 30 milliards de dollars d'ici 2021. Donc une démocratie, tu vois les Tunisiens, la michkou. ما مش عايشين مليح اكسيتيرا. الديمقراطيه وحدها ما تكفيش، دونك لازم نخمموا من دوكا à faire des expertises pour que la démocratisation de l'Algérie soit accompagnée pour un développement économique. حنا الديفلوبمون ايكونوميك تاع الجزائر شنو هو المشكل؟ ميزابار الرشوه، ميزابار الديكتاتوريه وشنو سي لي بانك. On n'a pas des banques يا جماعه، on a des banques totalement arriérées. Nous avons le système bancaire le plus arriéré du monde. Nous sommes pratiquement l'un des rares pays au monde ما عندناش le paiement en ligne، ما عندناش le paiement mobile. حنا البنوك الجزائريه دوموندي كارني تشيك يقول لك شهرين شهر باش يدير لك كارني تشيك. عجيب. Une carte bancaire, on n'a pas de carte bancaire. Les cartes bancaires en Algérie, c'est hyper sous-développé. Les terminaux de paiement électronique, cash. Les distributeurs d'automatique sont de plus en plus rares. حنا avec le système bancaire algérien. ماشي ما تبنيش دولة. ما تبنيش garage ما تقدرش ديرو. Tu peux pas. Les banques algériennes sont archaïques. المشكل الكبير يا جماعة هو البنوك الجزائرية. حنا nous devons absolument faire des réformes, réformer le secteur financier. واش معناتها réformer le secteur financier؟ يا جماعة une banque c'est pas une caisse. Une banque n'est pas là pour donner des crédits. Comment fonctionne une banque algérienne? Comme les banques algériennes, والله العظيم la banque d'Algérie خلطهم كاع من البنك المركزي depuis la banque centrale jusqu'à la petite banque, la dernière agence bancaire في ورقلة ولا في تقولت.
يخدموا كيفاش اون كاس يحل الصباح قاعد يستنى. اذا ما عيطوا في التليفون ها اسمع انا بعثنا لك واحد دوسي كريدي خدم معاه يمد له كريدي، واذا ما كاش واحد يجي يحط دراهمه باش يدير باش يخلص الصالير تاعو، هذا واش يديروا لي بونك. Il n'y a aucune économie financière en Algérie. Aucune économie financière. Une banque, elle démarche, elle investit, elle cherche à avoir des clients, elle cherche à récupérer le maximum d'argent pour l'investir à travers des entreprises. Une banque, elle est là pour créer. C'est quoi le rôle d'une banque? C'est pas de cacher de l'argent. L'Algérie, c'est quoi le rôle d'une banque? C'est un coffre-fort. Ce n'est pas une banque. Une banque, c'est quoi? C'est investir, c'est récupérer l'argent des gens pour l'investir, gagner de l'argent, récupérer des intérêts pour la banque et des intérêts pour les gens qui te prêtent de l'argent. Et créer une économie, donc créer une activité. Le rôle de la banque, c'est quoi? C'est le financement de l'économie. C'est ça, le cœur d'une économie, c'est quoi? C'est la banque. Si la banque ne fonctionne pas, comment voulez-vous qu'une économie fonctionne? Les banques, les banques qui لا حياة لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي. باش تجيب كريدي بنكير لازم معرفة. إذا ما عيطش التليفون من الفوق، إذا ما عيطش الوزير ولا ما عندكش باباك جينيرال ولا باباك كذا، ما تديش كريدي بنكير. Bien sûr, il y a quelques petites banques, quelques chefs de service, il y a toujours des exceptions à la règle. Tout n'est pas, bien sûr, tout n'est pas noir, il y a quelques exceptions. Mais grosso modo, les banques algériennes ont des prestations catastrophiques. Une banque اللي تحط فيها كارني تشيك يقعد 3 شهور ولا 4 شهور باش تجيبو، c'est pas une banque. Une banque اللي ما باش pour te donner une carte magnétique pour retirer ton argent تقعد فيها 4 شهور ولا 6 شهور، ce n'est pas une banque. Une banque يا جماعة باش ما كاينش un distributeur automatique partout, ce n'est pas une banque. Une banque اللي تهبلك باش دير compte de vie, ce n'est pas une banque. Donc les banques algériennes, il faut les réformer en urgence. الدولة عندها بنوك. Le CPA, c'est une banque de l'État. BEA, banque de l'État. C'est la plus grande banque de l'État. Ouais, c'est la plus grande banque. Parce que son attaque de la banque extérieure d'Algérie. C'est pour ça, s'il n'y avait pas son attaque, la BEA ne voudrait rien du tout. خرطة في الفستي كما الآخرين. وعلاش الدولة لازم تكون عندها une banque la BADR تاع الدولة، CPA تاع الدولة، BEA تاع الدولة، واش كاين ثاني كاع تاع الدولة. Les autres banques c'est des banques étrangères كيما Société Générale, BNP, AGB, etc. الدولة واش تقولك حنا نقعدوا في السيستم هذا parce qu'on a fait l'ouverture مع l'affaire Khalifa au début des années 2000, des années 90, ça nous a causé un scandale. Mais le scandale de Khalifa, c'est pas parce qu'il est privé. Le scandale de Khalifa, c'est parce que justement le système il est mafieux. C'est quoi le système Khalifa? Le scandale Khalifa en 2 mots c'est quoi? هذيك شنا نديرو عليه une émission spéciale باش نحكوا عليه مليح على les dessous de scandale تاع Khalifa. Parce que النظام الجزائري يقول لك لا pas de banque privée, pas d'ouverture parce qu'il y a eu le scandale Khalifa. هذا زوج يقول لك Khalifa Bank, c'est pour ça qu'ils justifient tous, ils justifient la fermeture économique du pays, son sous-développement avec le scandale Khalifa. Alors que le scandale Khalifa هما اللي داروه ماشي الشعب الجزائري. Khalifa وشنو؟ C'est pas parce que c'est une banque privée. Parce que خلاوه يدير des taux d'intérêt élevés, beaucoup plus élevés que ce que autorise le marché. Normalement la banque centrale doit réguler. إذا la BAD ou la BEA ou la CPA d'ailleurs des taux d'intérêt de 10% et de 7%, هو كان يمد des taux d'intérêt de 13-14%, voire plus. زيد كاع les entreprises ou les œuvres sociales, كاع les entreprises publiques, les grosses entreprises publiques حطوا les comptes bancaires تاعهم عنده. Ils ont déserté les banques algériennes pour placer leur argent au niveau de la Khalifa Bank et pour placer surtout l'argent des œuvres sociales. وهنا سيدي سعيد المجرم الكبير اللي ما حبوش يحوسوا عليه، il a un rôle important في l'affaire Khalifa. Mais كي عيطوا له في البروسي تاع بليده في tribunal de بليده في البروسي qui a été organisé قالوا له باللي لا راك témoin برك. Tu es uniquement témoin. Alors que c'est lui يا جماعه qui a ordonné le placement, avant que je fasse les œuvres sociales. Les œuvres sociales, ya jma'a, c'est le processus était en 2015 au niveau du tribunal de Blida, pour que je me rappelle bien. Dès le procès fait 2007, on procès fait 2015. On fait 2007 راح, في 2007 قالوا له بلي راك témoin. في 2007
C'était Sidi Saïd, c'était Abdelmajid, Sidi Saïd, qui a placé l'argent des œuvres sociales. C'est 10 milliards et 10 milliards de cents. Les œuvres sociales, je n'en vois pas. Cool Sharika, un comité de participation, il fait les représentants des travailleurs, les représentants des syndicats, fait le budget de la Sharikat al-Amoumiyya al-Jazairiyya ou la Sharikat, surtout Sharikat al-Amoumiyya, ils diront les œuvres sociales, ils donnent des budgets de chiffre d'affaires, ils حطوه pour زعما les travailleurs باش يعطيوهم des mutuelles اللي مريض يمدوا له دي بريم اللي باش يعاونوهم باش يروحوا في لي فاكونس يروح للحج ولا يعني c'est des prestations sociales supplémentaires qui sont offertes ou financées par l'entreprise où travaille pour laquelle travaille l'employé ou le salarié algérien. Sidi Saïd حطهم كاع les œuvres sociales Khalifa. Khalifa généralement. C'est quoi le problème? C'est que c'est le pouvoir algérien qui a utilisé Khalifa Bank comme une machine à laver pour voler l'argent public et pour transférer l'argent sale. Mais ça ne remet pas en existence l'importance d'une banque privée. Pas du tout. Et il y a des... La BN, ouais, la BN, il n'y a pas eu de scandale. Voilà, la BE, il n'y a pas eu de scandale. Voilà, la BAD, il n'y a pas eu de scandale. C'est 10 milliards. Si on compare tout l'argent qui a été perdu par l'ensemble des banques publiques et étatiques algériennes, et je me comme Khalifa, c'est un petit scandale par rapport à ces scandales. Donc, avoir des banques étatiques, ça n'a aucun sens. Avoir des banques qui continuent à fonctionner avec le même mode de fonctionnement des années 70 et des années 80, ça n'a aucun sens. Une banque, elle doit être gérée avec le top management, avec des règles de management modernes. Une économie, mais ça n'a pas le paiement en ligne. أنا يعجبوني جماعة، أنا يعجبني التبون يقول لك نديروا لي ستارت اب. كيفاش دير لي ستارت اب؟ ما عندناش ميم با البايمون en ligne. ما عندناش ميم با البايمون موبيل. Il a été saboté par Houda Fir'aoun ou le clan تاعها. À cause de Houda Fir'aoun et de son clan, elle a offert le monopole du paiement mobile à une société des frères Koninev qui s'appelle Monetix. هذه Monetix شرات une solution avec les Russes. بداو يخدموا فيها 2017-2018. Ils ont perdu du temps. Personne ne pouvait développer le paiement en ligne parce que les Koninev voulaient avoir le monopole. Houda Fir'aoun leur a donné le monopole. On a perdu plusieurs années parce qu'on m'a dit que les Koninev, parce qu'ils avaient tellement d'affaires, ils sont présents dans plusieurs, de plusieurs secteurs. Pratiquement, ils gagnent beaucoup d'argent dans plusieurs secteurs. Mais il y a une affaire avec la deuxième, il y a 1000 affaires. Ils n'ont pas donné suffisamment d'importance ou sérieux du dossier du paiement en ligne. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, en Afrique, je compare même pas avec les pays développés. En Afrique, on est parmi les rares pays où on peut pas payer sur Internet. C'est gravissime. C'est gravissime. Le paiement mobile, que sera Mobilis, en 2016, avec les sociétés portugaises, que sera tout d'affaires. Nous, باش ما يديروش la concurrence, الإخوة كونينيف, la société تاعهم Monetix, باش هما يديروا البايمون اون لين. كانوا خايفين انه لو بايمون موبيل يدي بلاصه لو بايمون اون لين ولي زاجيريين يخدموا اكثر بالبايمون موبيل كوم تو لي بي افريكان بالكريدي تاع التليفون تخلص وتشري سور ان سيت انترنت ولا تشري سلعه ولا تشري خضره اكسيتيرا. Ça se fait au Burkina Faso, j'y ai été, ça se fait au Sénégal, j'y ai été, ça se fait au Mali, ça se fait en Côte d'Ivoire, ça se fait dans beaucoup de pays, vraiment, et ça travaille de façon très sérieuse, et ça permet de gagner de l'argent et de récupérer l'argent qui est dans l'informel. Nous avons 40 milliards de dollars qui circulent dans l'informel. Donc normalement, si on n'a même pas besoin de s'endetter, si on peut récupérer juste une partie de l'argent de l'informel, on va augmenter les recettes budgétaires de l'État et on va permettre aux Algériens de travailler. Comment récupérer l'argent de l'informel? Avec le paiement en ligne. Quel Jazairi يخلص par internet. هذوك دراهم لازم يحل كونت بونكير يحط دراهمو عند البنكة ويستعمل لا كارت بونكير تاعو باش يشريها sur internet. Donc دراهم راهم يديروهم من البنكة للبنكة. Donc les impôts peuvent récupérer cet argent. La même chose pour le paiement mobile. لازم جزائري يشري crédit téléphonique ولا les recharges عند les opérateurs de téléphonie mobile كما يديرون في الدول الافريقيه وهكذاك l'argent rentre dans le circuit formel. On va récupérer beaucoup d'argent, on va créer de la richesse. Et les banques, en faisant ça, vont avoir de nouveaux types de clients. Il y aura de plus en plus de comptes bancaires créés et de plus en plus d'argent qui circule dans les banques, donc de plus en plus d'argent à investir pour financer les entreprises, l'industrie algérienne et le contenu local algérien. Ça, c'est des solutions qu'on peut mettre. Mais واحد ما يخمم فيهم. يعجب. والله des fois, on a beau essayer de rester objectif ou là tranquille, mais c'est pas possible. C'est des solutions que d'autres pays ont fait,
que nous ne voulons pas faire. وعلاش؟ باسكو ديما لا مافيا ولا العصابه كاين واحد يحب يدير مونوبول كيما البراب عنده براتيكمون المونوبول تاع الزيت وتاع السكر لازم يكون ينافي دو المونوبول تاع البايمون لين غدوه ان شاء الله يشوفوك شكون عزيز قاره هذاك اللي عنده جروب ازاد جروب اللي كان لو برومي ديستريبيوتور تاع اوريدو كان حبوه بالك هو ثاني كيدير المونوبول تاع البايمون موبيل اكسيتيرا اكسيتيرا ما يعرفوش باللي يا جماعه يفو يكومبيتي الاقتصاد شنو هو الاقتصاد سي اون كومبيتيسيون une compétition entre plusieurs projets, plusieurs entreprises. C'est ça. Et puis, le point le plus important, donc, c'est la fin de l'émission, je veux consacrer ça à un point très important. On n'a pas de bourse. Mais on a une bourse. Elle appelle comme les Palestiniens المحتلة, la bourse تاعها خير من الجزائر. Palestine المحتلة يا جماعة, nous sommes le pays qui a la bourse la plus sous-développée du monde. حنا درنا une bourse 1997. Nous avons lancé la bourse d'Alger 1997. La bourse يا جماعة est un système de financement incontournable dans le développement économique. Incontournable. La bourse existe depuis pratiquement le 16e siècle. La bourse elle a été créée dans une ville qui s'appelle Bruges par une famille qui s'appelle Terre Bourse. Parce que là ils ont organisé un marché où du coup يعملوا شويه دراهم يشري على الاخر دي برودوي يمدوا ان طو دانتيري ولا يشري عليه الاسهم et on achète et on vend des actions et des obligations pas uniquement des marchandises c'est ça c'est quoi la différence entre une bourse et un marché la bourse c'est lorsqu'on achète et on vend des actions des titres obligations ولا actions قال انا عندي دار اعطيني مليون عندك 10% من الجاردن في الجاردن تاعي راح ندير فيه البطاطا باش نبيع البطاطا نتقاسموا بيناتنا الربح. C'est comme ça que ça a commencé la bourse. La bourse حتى 1797 باش درنا une bourse. وليو شحال انا لاحقين يا جماعه. والله غير يا جماعه c'est honteux. C'est honteux. La bourse à Alger, يعني la capitalisation. واش معناتها la capitalisation؟ معناتها la valeur des actions qui circulent dans la bourse d'Alger. Qu'est-ce qu'on a comme actif dans la bourse d'Alger? On a l'équivalent de 400 millions de dollars. برك 2011 كانوا 130 millions de dollars. دخلت شركه بريفي اسمها بيوفارم. C'est le groupe d'industrie pharmaceutique qui a été fait par la famille Kirar. باعوه دخلوا لا بورس باش يبيعوه لي اسبانيول شراوها لي اسبانيول وحطوها في لا بورس دالجي باش يشرو دي زاكسيون طلعت 400 مليون دولار سي ريديكول تروحوا باغ اكزومبل لو ماروك au Maroc يا جماعه la bourse de Casablanca la valeur de sa capitalisation يعني la valeur des actions des entreprises qui sont cotées en bourse et qui travaillent avec la bourse de Casablanca et qui utilisent la bourse de Casablanca pour vendre et acheter des actions ou les actions et pour faire des investissements. La valeur de cette capitalisation boursière à Casablanca, dans la bourse de Casablanca au Maroc, un pays voisin, 63 milliards de dollars. Ils ont dépassé les 63 milliards de dollars. Le Maroc, 63 milliards de dollars. L'Algérie, même pas 400 millions. Même pas 400 millions de dollars. C'est comme anormal. Anormal. Le Maroc, c'est un pays comme nous, maghrébins, berbères, arabes, kiff. Mais au moins, ils ont une économie. Là, la bourse en Tanzanie, elle est meilleure que la bourse d'Alger. La bourse en Afrique du Sud, Nigeria, au Rwanda, au Ouganda, à Abidjan. نحن من الدول الإفريقية المتخلفة المخلاص on est sous-développé à un point on n'a même pas une bourse digne de ce nom. تخيلوا شنو نديروا بها la bourse. Et je mets la bourse, c'est un mécanisme de financement de l'économie. C'est le mécanisme le plus transparent. Au lieu أنا نمد des crédits bancaires للناس هادو لي زون دافير بالمعرفة باش نقضوا على لو فليو تاع المعرفة في الكريدي بانكير. باش نقضوا على لو فليو تاع les financements occultes. يا خويا باش نديروا une compétition pour tout le monde. يا خويا au lieu ما نروح نجيب كريدي بانكير ديريكتومون ندير لك لا بورس روح حط الشركه تاعك في لا بورس tu vends ce qu'on appelle le capital flottant. واش معناتها un capital flottant? Capital flottant يا جماعه c'est ce que c'est un capital اللي نتايا في الشركه تاعك ماهوش ملك. C'est un capital qui n'est pas la propriété du fondateur de l'entreprise, des autres actionnaires ou de l'État, etc. C'est un capital qui est proposé à la vente. Par exemple, en Algérie, قال يا جماعة ندخل في la bourse نبيع 30%. 30% هذا c'est le capital flottant. 70% نقارديها هنايا و 30% نبيعو. هذا 30% ما راهوش ملكي. نيمبورت كي يقدر يولي واحد اكسيونير d'Algérie Park. وهذا كي نبيع 30%
نبيعها par exemple 1 euro ou 1 dinar ou 100 dinars. Après l'évaluation de l'action de l'entreprise, c'est un processus. على حسب واش تدخل دراهم، على حسب le prestige تاعك، على حسب etc. واش راك معروف كيفاش راك معروف. Tu vois, هنا on va évaluer le prix de l'action تاعك. ب 30% هذاك je peux lever des fonds نبيع 30% و n'importe qui يولي actionnaire ونعاود ندخل دراهم وندير بهم استثمارات. Ça, c'est une idée plus intéressante que d'aller faire des crédits bancaires, mais aller faire le téléphone. Comme un exemple, nous avons en Algérie plus de 900 entreprises nationales en difficulté. Il y a pratiquement en cessation de paiement. Il y a qui tuent le commissaire des comptes, ou tuent le bilan financier, et tuent les entreprises, mais ils sont économiquement. Classe. ما مش يدخلوا في الدراهم، راهم غير يخسروا في الدراهم. هادو لي 900 entreprises, c'est des entreprises publiques. بيان سور شركات تاع الدوله، لو كان ماشي الدوله والتريزور بوبليك بعث لهم الدراهم ما عندهمش باش يخلصوا الخدامين. هادو الشركات واليوم الدوله تخلصهم، ندير عندهم ان بروجي. كاين دي سوسيتي كي سون انتريسونت، مي لا غالب elles sont dans des activités intéressantes، elles sont dans des secteurs où il y a de la croissance، elles ont du savoir-faire, elles ont des employés qui sont très bien formés. Donc c'est des entreprises qui peuvent gagner de l'argent. Elles ont juste besoin d'un bon management et des capitaux pour investir. Souvent, je dis un projet, des capitaux. En Algérie, le principal problème pour investir, c'est l'accès au financement. On a 900 entreprises, on a la bourse. N'importe quel جزائري يجي غدوه ان شاء الله قال انا عندي مليون، نحط المليون تاعي في شركه تاع الانابيب، شركه تاع الياجور، شركه تاع السيمان، وهذه الشركات اللي كي تبيع لي زاكسيون تاعها elle va récupérer de l'argent et à travers cet argent qu'elle va récupérer elle va développer ses propres projets et investir et tout est transparent. Et à la fin de l'année نديرو البيلان انت اللي شريت لاكسيون هذيك ou tu la revends. شريتها par exemple مليون، عاود je revends cette action مليون و200 انا نربح دراهمي، et je la garde, et l'entreprise auprès de laquelle je suis actionnaire, elle me reverse des bénéfices. Tu as investi avec nous, tu as investi millions, grâce à toi, c'est un exemple. Au Maroc, par exemple, au Maroc Télécom. Maroc Télécom, elle est en bourse. La plus importante bourse marocaine, elle est en bourse, à Casablanca. Algérie Télécom. Des années de déficit. Algérie Télécom قعدت البلاد. علاش جينا لا كونيكسيون انترنت غاليه؟ علاش لا كونيكسيون انترنت غاليه لا دي اس ال؟ علاش لي بريستاسيون سون موب؟ Algérie Télécom elle est obligée d'augmenter les prix et de renforcer et de faire de la connexion internet une connexion très chère. Ou علاش pour gagner de l'argent et pour gagner suffisamment d'argent et payer les pratiquement 39 000 قريب 40 000 employés اللي عندها. هذه الغلطه. بصح Algérie Télécom لو كان تدخل en bourse ou traite par exemple 20 ou 30%. Ce n'est pas une privatisation, ça s'appelle une ouverture de capital. C'est différent. Nous les Algériens نسمعوا privatisation نخافوا. لا ما نبيعش الدولة، لا لازم الدولة تبقى عندنا، لازم السلطة تبقى تاع الدولة. Non, il y a une différence يا جماعة بين privatisation et بين ouverture de capital. L'ouverture de capital واش معناتها؟ تروح للبورصة تحل تبيع غير 20 ou 30%. بلي 20% اللي تبيعهم Algérie Télécom تدخل دراهم اللي بهم elle va faire des investissements pour devenir compétitif. ماشي تتقبل المسكين الانترنت ولا l'utilisateur algérien à cause de son monopole. Voilà, une banque كيف هادو لا بادر، هادو البي ان هادو السي بي ا، واليوم الدوله كل يوم هي تعاد تعطيهم تمولهم، ديرهم في لابورس، حطهم في لابورس 20 30% يبيعوهم. يشريهم الجزائري، كاع الجزائريين يقدروا يشروا، ماشي غير الملياردير ربرابي بو اشتي، والمواطن البسيط باش القهواجي ولا حميده ولا حميده الطاكسيير يقدر يشريهم. انا عندي دي ايكونومي جو في انفستير en bourse. Et grâce à la bourse, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver des financements pour des entreprises. Les financements, c'est le principal problème. عندك بروجي شباب وما عندكش دراهم باش ديرو بالمسعيده ما زمزم، ها لازم دراهم باش دير بروجي. الناس عنده بليز وصلوا على النبي سبحان الله العظيم. Il y a qu'en Algérie où les gens n'ont pas encore compris les notions fondamentales de l'économie moderne. Intaoudou Inch'Allah. Avec la bourse, les entreprises qui cherchent de l'argent vont trouver des financements. De deux, l'argent qui est dans l'informel. Au lieu de Mahmida taxieur ou le Béchil le boucher, il خبي دراهمو في الشكارة في الدار في الخزانة. يستثمرها في la bourse, il devient actionnaire d'Algérie Télécom. Algérie aujourd'hui elle a besoin d'argent. Mais là sur la bourse, quand tu vends une entreprise, quand le capital de l'entreprise il est ouvert, يا جماعة, ou par exemple 20 à 30%,
الناس هما يشروا عندك des actionnaires privés ou des actionnaires algériens. Ça peut être l'entreprise, ça peut être l'État, ça peut être des étrangers, ça peut être des Algériens simples. هنا الشركة quand elle a plusieurs actionnaires, elle est obligée de travailler, elle est obligée d'être performante, elle est obligée de gagner de l'argent. Et comme ça, on va redémarrer l'économie et on va relancer l'entreprise. Algérie, علاش ما تمشيش؟ باسكو حاكمها غير الدولة، لي بي دي جي تاعها كاع ولاد الجيري، اللي خدامين الجيري ياكلوا فيها كما يحبوا، غدوه شنو تحطها في لابورس وتبيع 30% من الجيري، يسالوا فيها شركات خاصة، يشالوا فيها المواطنين. هنا لا، كل عام عندك اسامبلي جينيرال، عندك ان ريبريزونتون دي اكسيونير ميم في الكونسي دادمينستراسيون، يولي اوبليجي قال بعت لي، باع لك اسهم، tu m'as vendu des actions يا جماعة، tu m'as vendu des actions. Les actions donc je suis obligé de me rendre mon argent. C'est préférable et plus intéressant que d'aller prêter ou de donner des crédits bancaires par téléphone à la tête du client et le trésor public, toujours en train de financer. Algérie Télécom, Air Algérie, Sonalgaz, chaque année des milliards de dollars sont donnés par l'État algérien à des entreprises qui ne gagnent pas d'argent, qui sont tout le temps déficitaires. Ou à des entreprises déficitaires. Mais Algérie Télécom, Sonalgaz ou Djeraïh. Plus de 900 entreprises publiques en Algérie ما عندهمش باش يربحوا دراهم. لو كان الدولة ما تديرهمش كريدي ولا الدولة ما تبدلهمش دي سوبفونسيون والله ما عندهم باش يخلصوا الخدامين. La bourse pour nous permettre ça. Ce qui a été fait en Tanzanie, ce qui a été fait en Rwanda, ce qui a été fait au Congo, il peut être fait en Algérie. Nous sommes un pays quand même africain comme tous. C'est comme l'Angola qui est un pays pétrolier. L'Angola يا جماعة واش داروا؟ شافوا les scandales de corruption وعندهم هما احنا عندنا Sonatrach. L'Angola est un pays pétrolier. L'Angola il a ce qu'on appelle la Sonangol. هذه Sonangol صار فيها مشاكل كبار داخله فيها إيزابيل دو سانتوس l'ancien président تاع l'Angola. هذا دو سانتوس عنده بنته اسمها إيزابيل دو سانتوس كانت هي براتيكمون بي دي جي تاع سونانغول كادر ديريجون سرقت فيها دراهم يعني صاو تشيبات كبار. l'Angola بداو يخموا راح هذا دو سانتوس داروا تغيير سياسي. Ils ont commencé à réfléchir comment réduire. Quelle qu'on a trouvé la solution. Privatiser les entreprises publiques, ouvrir leur capital, les mettre à la bourse. Même Sonangol, qui est la Sonatrach dans l'Angola, la Sonangol, ils vont vendre 30-40% de son capital. علاش؟ باسكو كي تردها بريفي ما تخليهاش عند الدولة، السرقة تنقص. الشركة تاع الدولة اللي يجي بيان سور اللي يحكم المنصب يقول لك تاع الدولة ماشي يحكمك حتى واحد اللي يحاسبه. الدولة ما تحاسبوش باسكو هو خدام عند الدولة، يبدا يسرق، يبدا ينهب، يدي في لي مارشي، يدي كذا. La seule solution, c'est de diversifier les actionnaires de la société. En diversifiant les actionnaires de la société, en mettant plus de privés, en mettant plus d'associés étrangers. Et elle aura des organes de contrôle, elle aura des organes de supervision. On peut contrôler les capitaux, on peut contrôler les gestionnaires, les managers et les gestionnaires sont soumis à des obligations de résultats. L'Angola est en train de le faire. L'Angola, elle a fait un programme de privatisation qui a commencé depuis 2019 jusqu'à 2022. وحبوا يديروا 195 entreprises منهم لا سوناتراك تاعهم لا سونانغول يبيعوا كل شركه يبيعوا منها 30-40% على حسب المشروع. كاين شركه يبيع فيها 60%، كاين شركه يبيع فيها 40%، كاين شركه يبيع فيها 50%. وصابوا باللي داروا une étude وفهموا باللي هذا هو الحل الوحيد ضد الرشوه. Et c'est une bonne solution. L'Algérie devrait faire comme l'Angola, ouvrir ses entreprises sur la place publique, en bourse. Tout est contrôlé, il y a des assemblées générales, il y a des conseils d'administration, la bourse elle est online, elle est en direct, on sait qui a acheté, qui a vendu, avec des organismes de contrôle. وهكذا خلاص الدولة تخرج، خلاص الدولة مالكة كلش، الدولة عندها بنكة، الدولة عندها دي زوتيل، الدولة عندها حمام، ما عندها حتى معنى هذه يا جماعة. خلاص il faut s'adapter à la modernité. Il faut sortir de la gouvernance moyenâgeuse. اليوم الدول الإفريقية فاتونا. أنا نقول لكم فاتونا. En Afrique du Sud, ils ont levé plus de 5 milliards de dollars. Les entreprises sud-africaines ont levé plus de 5 milliards de dollars pour يعني جابوا من la bourse 5 milliards de dollars pour investir. Les 5 milliards de dollars هي قيمة كبيرة. Des projets, des routes, des entreprises, tu crées des emplois, tu fais de nouveaux salariés, de nouveaux salaires.
لا حياة لمن تنادي. شكون اللي يسمع عنا؟ شكون اللي يسمع عن الافكار؟ لازم نديروا التغيير السياسي، بصح التغيير السياسي لازم يجينا بهذه الافكار الجديده، لازم نخموا على الاقتصاد. Si on ne pense pas à moderniser notre pays sur le plan de l'économie, on est foutu. وانا نقول لكم هذا هو لو داني فيراج. باسكو واش بقى لنا يا ربي 40 مليار دو دولار دو ريزيرف دو شونج. هادو اذا بقاو لنا 40 مليار دو دولار من لا فان 2020. On va voir. انا حوست على ريزيرف دو شونج ما لقينا لك 40 ني 30 مليار دو دولار. يبقاو لنا قيس 40 مليار دو دولار. انا نقول معليش ها بقاو لنا 40 مليار دو دولار ما يكفوناش. 2021 يخلصوا. عندنا ذهب قيس عندنا اكزاكتومون الناس تهضر ذهب. يا جماعه nos réserves en or ne valent pas plus que 14 milliards de dollars. On n'a que 14 milliards de dollars يا جماعه de réserve en or. Ça ne suffira pas pour vivre longtemps. وكان نكملوا بالسيستم هذا تاع غير consommer, rien produire, ne pas changer, ne pas s'adapter à la modernité, نروحوا 2021 رانا فايد واش نديروا بينا. Maintenant, c'est l'occasion jamais. Si on rate cette crise, l'opportunité de cette crise pour diversifier notre économie et changer le modèle économique de notre pays, والله نديروا احسن واجمل ديمقراطيه في العالم. غير ما عندنا ما نديروا بها راحه السياده الوطنيه. نحن نطلبوا عن السعوديين والاماراتيين ولا عند لا فامي باش يعطونا كيفاش ما نعيشوا كيفاش ما نوكلوا به ولادنا. ردوا بالكم يا جماعه. ربي يحفظ البلاد وربي يحفظ العباد. J'espère que nos propositions, nos solutions, nos suggestions, nos informations vont vous être utiles. Essayez de porter avec nous le message, essayez de faire du lobbying avec nous, vos partages, vos débats, vos suggestions, vos remarques. Inch'Allah, le hakim في الجزائر, les responsables algériens vont changer, ils vont écouter enfin nos idées. Je vous donne, ya jma'a, demain rendez-vous. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, comme Saha. Demain, pour d'autres lives, d'autres idées, d'autres informations, d'autres débats et analyses.